Foli ani tanuni dilen kɔfɛ limanaw ma an b'a yɛrɛw la k'a fɔ PACAM ye cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ sigida yiriwali ma. U ye baara dɔw boloda wasolon kɔnɔna na min bɛ tali kɛ ɲɔlamaraso fo ka taa se siradilanw ma. U y'o baara caman kɛ wasolon kɔnɔna na an b'o baara dɔw kulumbu karili kɛnɛ kan. An ye hakilina minnu sɔrɔ an ka jɛ ka an ɲɛmada olu fɛ. Oktɔburukalo tile 21 san 2021 a na kɛ don ye don min ni a tɛna bɔ wasolonkaw hakili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ganɲaga mara la. PACAM ye cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ sigida dɛmɛni ma. O bolo dilen bɛ minisiri bonda min ma sa o ye ministère du développement rural ye. O ka musaka bɛ bɔ yɔrɔ min na o ye Banque mondiale ye. O ye baara kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ wasolongun kan min kɛra sababu ye ka gɛlɛya bɔ maaw kan. Sabula u ye pont dilan fo ka taa se siraw ma sira mun kun kan bɛ ka gɛlɛya don maaw ka taa ni ka segin na. PACAM tilara ka so jɔ ka di sigida ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Ganɲaga mara la so minnu na kɛ sababu ye ni ka u ka sɛnɛfɛnw lasago waati min na ni a bɛna feere yanni a feere waatiw cɛ. O kɔfɛ PACAM ye baara wɛrɛ boloda Ganɲaga mara la min bɛ tali kɛ ji. N'i ko kɛnɛya i ko ji u ye ji kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di sigida min ma u ye kɔlenda maaw ye. Amara Segu Tarawele ni ale ye Ganɲaga marabolo ɲɛmaa ye a bɛ Jalo Image News ka micro la an ka an tulomada a ka kɔrɔfɔw fɛ. Bi kɛra donba ye ne ka commune kɔnɔ yan jamana ka dɛmɛbaga jɛkulu min n'a bɛ fɔ a ma PACAM u ye baara daminɛ an fɛ yan a bɛ waati hakɛ bɔ donc ka ɲɛmɔgɔba o yɛrɛ de tun b'an fɛ yan min ye madame Aïdara Fatumata Ba a n'a ka délégation ba donna an fɛ yan sɔgɔma nali ni kun ju ye mun ye u ye mangoro stockage magasin belebele 2 jɔ an fɛ yan kelen bɛ Ɲɛsumala kelen bɛ Kɔlenda la mais o bɛɛ kɔfɛ u tilara château bɛ ni magasin bɛɛ la mais ala ni Kɔlendalakaw ka gɛlɛya jiko gɛlɛya fɛ u ye château kelen wɛrɛ di Kɔlenda dugu ma donc an b'a fɔ an tun nana olu de kulunbɔ kari bi alhamdulilayi an y'a daminɛ Ɲɛsumala ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di Ɲɛsumalaka ni Nɛnkɔ dugutigi bɛɛ a bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen bi an bɛ min ɲini mangoro forotigiw fɛ hali bi u ka dɔ fara u ka forow la an y'o tɔgɔ duman de sɔrɔ n'o tɛ Sikaso mara ka bon dɛ Sikaso mara kɔrɔ cercle 7 nin a nana ye anw ka kan kilomètre 300 ani tan de dira wa 20 o de dira sira la mais kilomètre 200 Yanfoyila mara de garisɛgɛl'o la donc ne ka commune b'o la Jalɔnfila commune b'a la Bɔlo Futa b'a la donc n'Ala y'o k'an garisɛgɛ ye o kɔrɔ ko ɲɛtaga fɔlɔ daminɛ o ye mɔgɔ mɔgɔ n'a ye sira d'i ma ka tila k'i dɛmɛ i ka nafolo sɔrɔ sababu min ye o ye mangoro ye mangoro bɛ mara yɔrɔ min na san'a ka taa feere yɔrɔ la o fana ni belebele 2 de jɔra Ɲɛsumala Kɔlenda donc ka tila k'a jira k'a fɔ n'i y'o baara sugu kɛ a ka kan i ka balimamusow dɛmɛ kɛnɛya ni jiko la donc an ye ji sɔrɔ o tilalen wula na tuguni an nana kun cɛ kalan na u ye dɔgɔtɔrɔw tun ye laɲini dɔw kɛ minɛnko la u y'o minɛnw fana bɛɛ sa k'o di SESCOM ma kalan na an b'u fɔ k'u barikada o la. N'i ye baara nin ye n'i y'a valeur jateminɛ k'a kelen fɛn dɔ nɔfɛ a kan ka fɛn dɔ yira bɛɛ la mais fɛn b'a ta la dɛ min y'a k'an bɛ foli de kɛ o ye Mali ka bon ka bɔ yan presque an ye Mali dan na yan nɔ n'i y'a ye nin baara k'a la hakili ɲuman de y'a kɛ mɔgɔba tɛ fɛn min bolo dɛ min bɛ baaraba kɛ o de mɔgɔba de ye an bɛ foli kɛ PACAM mɔgɔw ye. Wasolonkaw kɔni nisɔndiyara ka sababu kɛ PACAM ka nin baara kɛlenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bolo Futa commune fo ka taa se Jalɔnfila ma Ganɲaga PACAM ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin sigida kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na. Wasolonkaw kɔni y'a jira k'a fɔ u na foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin madame Fatumata Ba ma ka sababu kɛ u ka nin ca ninnu waleyali ye wasolongun kan. PACAM na kun ye ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ mais sɛnɛkɛlaw dɔrɔn tɛ an bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ hali bagan maralaw mais u t'aw ka Sikaso mara ni Yanfolila tɛ an bɛ olu kɛra Kayi yan fan fɛ an bɛ station d'embauche jɔ yen mais Sikaso ni Yanfolila kɛrɛnkɛrɛnna Yanfolila an ye siraba dilanw de kɛ ani pont minnu b'a la nanbara pont b'a la pont jamanjanw b'a la an ye centre de collecte de fana jɔ ani commercialisation mangoro ani yiriden fɛn wɛrɛw sɛnɛkɛla fɛn wɛrɛw bɛ se ka mara yɔrɔ min na pour que k'u sanni feere nɔgɔya an y'olu jɔ
PACAM ye campagne fana fila kɛ pour que ka limɔgɔnin faga parce que Mali mangoro convoitiselen don. Mali mangoro ka di mɔgɔ caman ye kɔfɛla la. A bɛ consommer Mali la mais valeur ajoutée caman b'a la kɔfɛla surtout tubabuw ka dugu la. Donc an ye campagne fila k'o la. An ye infrastructure wɛrɛw fana jɔ ka mun bɛ mangoro bɛ sigi yiri mun kan n'a bɛ exportation kɛ o unité de traitement bɛ stériliser cogoya min na pour que ka microbe bɛ bɔ a la PACAM y'o fana installer. Maintenant PACAM ye formation fana caman kɛ acteurs ka fanfɛla an ye service technique caman former PACAM ka san 4 in kɔnɔ an ye service technique caman former an ye dɔw former an ye dɔw former Bamakɔ an ye dɔw former Sikaso o service technique la DENAw b'a la DNRw b'a la service minnu fana bɛ PACAM accompagner. O yɔrɔ la d'ailleurs n bɛ foli kɛ service technique ye parce que PACAM ka intervention ye mun ye fana an b'a dɔn ko projet kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'i y'a ye projet bɛ intervention kɛ parce que état b'a dɔn fɛn dɔw bɛ a kelen tɛ se k'a kɛ donc a b'i tɛngu projet fana na nka projet fana b'a dɔn k'ale ka durée ale ka durée de vie n b'a dɔn cogoya min na a ka ni tɛ a tɛ se ka service technique remplacer complètement a bɛna service technique renforcer de donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. Donc là, PACAM ye chance sɔrɔ d'ailleurs ni mission yɛrɛ y'a illustré parfaitement an ka mission na chaque fois service technique dɔw bɛ fara an kun de parce que ça veut dire que fana PACAM kelen tɛ évoluer milieu kɔnɔna la. Maintenant mun ye PACAM ye baara minnu kɛ pour que o baara ninnu ka se ka sinsin ni PACAM bɔra parce que PACAM ka intervention mana ban projet ka durée limitée don projet mana ban o de la an b'a essayer service technique ka se ka relais ta mais u bɛ relais ta cogo min na o y'a sɔrɔ PACAM ye mesure dɔw bila déjà u b'a fɔ mesure d'accompagnement mesure de suivi pour que service technique ka se k'o mesure accompagner o la an m'an tɛnku municipalités fana na élus locaux an m'an tɛnku service technique la an m'an tɛnku administration fana na pour que simplement PACAM kɔfɛ an bɛ fɛn minnu fɔ anw kelen tɛ dɛ an ni aw bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ye par exemple siraba dilan mun an ye sira minnu dilan an bɛ fɛ population k'i janto la dugu kɔnɔ musow jiko b'u la an ko a tiɲɛ na o prévoilen tɛ nka an ye mɔgɔ min an tɛ promesse di an b'a essayer k'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ ala sera k'a sabati an sera k'o ji di musow o ji di communauté ma. Après o y'a fɔ an ye fana an bɔra o yɔrɔ de la sisan ko centre de santé ka se k'o équiper parce que médecin chef y'a fɔ zone minière do donc risque bɛ pour les femmes pour musow surtout donc hali ni joginni kɛra ala k'an kisi o joginni bɛ se ka datugu cogoya o joginni bɛ se ka furakɛ cogoya min na donc o activité dama n da tɛ se ka taa bɛɛ ma parce que PACAM a quand même 4 ans d'existence an ye activité caman kɛ ne yɛrɛ bɛ se ka ɲinɛ dɔw kɔ mais an ye bakuruba minnu kɛ n y'o olu de f'u ye tan. Nin kɔnɔna la parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ ko ladɔnnen don ni sanubɔ ye an ka commune kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye planter baw de fana ye an ka commune kɔnɔ donc n'an ye nin centre de collecte in sɔrɔ o kɔrɔ ye mun ye an ka mangorow kana bin bilen ka toli ka kɛ bagan dumuni ye k'a sɔrɔ u bɛ se ka ta ka na yan ka nafa lase an ka commune ma nafa min bɛ se ka se Mali bɛɛ jamana bɛɛ ma.